Vous m'entendez? Oui, docteur. هلا في كتير كان عندهم مشكلة ببينت، اللي حأعمله إنه نزلت PDF بيقدر أعمل editing عليه، فمن هلا ورايح حنشتغل عليه. يعني إذا بتفضلوا تشوفوا الإكواسيونات قدامكم نحن عم نعمل السوليوشن. دكتور، وفيك تصيري تعملي انه تصيري تنزلي البروبلمز وكل شيء بنعملهم قبل ما نعمل الصف، يعني هيك تيكونوا دغري معنا. اوكي وي كثير الانترنت عم بيعلق، ما بعرف ليه. بس دكتور عم تعملي ابلود لكوريكسيون تبع الكورسر؟ ايه رح اعملكم ابلود. ديل. Yeah. فرج. سوري على التأخير، بس عم نزلكم فايل من الانترنت، والانترنت كثير بطيء، ما بعرف شو اسوي اليوم. دكتور في ضجة من عندك. نعم. عم بتشوفوا السكرين او بعد؟ Do you see my screen? Yes, we do. اوكي. ما بعرف ليه مش عم يفتح الPDF الجديد اللي نزلت لكم اياه تعملكم editing، فحاخذ الايكواسيونات يعني واشرحهم. وحنبلش بهذا البروبلم. L'arbre BD est connecté à un joint en B et un engrenage A attaché à son autre extrémité en contact avec un engrenage fixe C. Si l'arbre et l'engrenage A tournent avec une vitesse angulaire constante de 8 radians par seconde, déterminez la vitesse angulaire et l'accélération angulaire de l'engrenage A. Alors, dans cette figure, qu'est-ce qu'on a? On a deux engrenages. L'un est fixe, il est l'engrenage C, alors que l'engrenage A est en mouvement. Et l'engrenage A est en mouvement complexe, pourquoi? Car il fait une rotation combinée. Il fait une rotation autour de BD et en même temps, il fait une rotation autour de l'axe de l'engrenage C. OK? Là, dans ce chapitre, on a appris comment trouver la vitesse angulaire en 3 dimensions. Lorsque la vitesse angulaire change d'axe. OK? Ce qui est nouveau dans ce chapitre, différent que le chapitre 16, est que dans le chapitre 16, on avait une rotation suivant un seul axe de rotation. كان عندنا oméga toujours dirigé suivant le même axe. Et alors, dans ce cas, oméga et alpha sont perpendiculaires au plan du mouvement. Alors que dans ce chapitre, on considère que
on peut avoir oméga changeant en direction. Et si oméga change en direction, alors alpha aussi, alpha et oméga ne vont pas être suivant le même axe. OK? Alors ici, pour pouvoir trouver la vitesse angulaire et l'accélération angulaire de l'engrenage A, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit déterminer, si vous voulez, cette combinaison. L'engrenage a un mouvement de rotation autour de BD plus un mouvement de rotation autour de BC. Et on doit pouvoir trouver oméga total. OK? Maintenant, en général, si vous pouvez trouver l'axe instantané de rotation, l'axe instantané de rotation va vous aider beaucoup. OK? Alors, je vais prendre maintenant. سوري كنت نزلت لكم بي دي اف تعمل لكم انوتيشن عليه بس ما بعرف ليه مش عم يفتح يعني ما بعرف اذا قصه شو المشكله فنكست تايم ان شاء الله بنشتغل عليه بس هالمره دكتور حاخذ فيك الايكواسيون تذكرينا كيف بنلاقي كيف فيك بنلاقي تذكرينا شو؟ كيف بنلاقي الاكس انستانتاني دو ايه روتاسيون اكيد يلا حذكركم اصلا حنعملها مع بعض هلا يلا خلينا اخذ الفيجور والايكواسيونات اشرح لكم اياهم جست تنلاقي l'axe instantané de rotation, on essaye de trouver des points qui ont une vitesse nulle. OK? يعني إذا في point على طول عنده vitesse nulle, يعني أكيد هو على طول على l'axe instantané de rotation. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire dans notre problème ici. OK? يلا, je vais prendre la figure. سوري أنا ما كنت عارفة إنه ما بتحبوا paint يعني ما كنا استعملناه من الأول كان فيكم تقولوا لي دغري يعني إذا في شيء مش عاجبكم قولوا لي دغري I will change it. أوكي ف اوكي اذا بتطلعوا على هالفيجور شو هن الدو بوين بهيدي الفيجور يلي عندهم فيتاس ريليي على l'engrenage A يلي عندهم فيتاس نول point de contact. مزبوط اول بوين هو البوين دو كونتاكت افيك l'engrenage C شو هو ثاني بوين B البوين B très bien اوكي لانه الاكس دو l'engrenage A هيدا الاكس دو l'engrenage A BD est l'axe de l'engrenage A ok alors le seul point fixe de cet axe est le point B. Alors, si je prends le point B, la vitesse de B est nulle. Et si je prends ce point ici, qui est le point de contact entre les deux engrenages, comme le point C est un point fixe, ok, alors C aussi a une vitesse nulle. Alors, il suffit de trouver deux points dont la vitesse est nulle pour déterminer l'axe instantané de rotation. OK? Alors, je peux dire que l'axe instantané de rotation est simplement cet axe. Et pourquoi c'est très important de trouver cet axe? Car si je trouve l'axe instantané de rotation, alors je peux être sûr que oméga total est suivant cet axe. OK? Et maintenant, je connais que oméga total est suivant cette direction. Alors, et cela va m'aider à trouver mes inconnus. Là, أنا بدي أجيب quelle est l'accélération oméga 1 de l'engrenage AD. OK? Alors, ce que je vais faire, premièrement, je vais revenir à ma donnée pour savoir quelles sont les choses connues dans mon problème. OK? Ce que je connais dans mon problème est que si l'arbre et l'engrenage tournent avec une vitesse angulaire constante de 8 radians par seconde, OK? Alors, on sait que cet arbre ici tourne à 8 radians par seconde. Et on veut déterminer la vitesse angulaire de l'engrenage A. يعني نحن بنعرف إنه السيستم كله سوا عم يبرم autour de l'axe Y dans cette figure. OK? Autour de l'axe Y à une vitesse de 8 radians par seconde. Alors, la vitesse suivant cet axe est connue, mais la vitesse suivant l'axe de l'engrenage n'est pas connue. Et c'est très bien de connaître une des vitesses. Là, si on construit les triangles de oméga, انتوا بتعرفوا انه oméga plus oméga 1, ok, va me donner oméga total. Alors, si je reviens à ma figure, ici,
je connais la vitesse angulaire suivant cet axe, celui-là. Suivant cet axe, je connais la vitesse angulaire. OK? La vitesse angulaire suivant cet axe est égale à 8 radians par seconde. بس كيف عرفنا انه selon cet axe قالوا لنا بدهم لأنه هن قالوا بدهم OK. لأنه هن قالوا le système de l'engrenage plus axe BD tourne à une vitesse de 8 radians par seconde. OK? هيدا السيستم اللي هو l'axe de l'engrenage. L'axe de l'engrenage tourne autour de qui? autour de l'axe des Y. مظبوط autour de l'axe des Y. يعني هيدي الفيتاس angulaire اللي هن عطيونا اياها هي la vitesse autour de l'axe des Y. اوكي؟ دائما نحن بناخذها perpendiculaire. بدها تكون perpendiculaire لا على ما هن مش قصة perpendiculaire. ما انت بتعرف انه السيستم كله سوا عم يبرم على الانجرناج سي مظبوط اللي هو فيكس. بس الانجرناج سي انت بس تبرم على الانجرناج سي يعني tu tournes autour de quel cercle؟ يعني انت عم تبرم sur ce cercle ici celui-là مظبوط. هيدا بس تعمل هيدا الموفمون دو روتاسيون بتكون عم تعمل روتاسيون autour de quel axe؟ بتكون عم تعمل روتاسيون autour de l'axe des Y. اوكي؟ يعني ساعتها وقت يعطوك انه l'ensemble tourne sur l'engrenage C à une vitesse angulaire 8 radians par seconde بيكون قصدهم هيدي الفيتاس angulaire autour de cet axe اللي هو l'axe des Y. اوكي؟ والأوميغا توتال بتكون selon l'axe instantané. مظبوط. والأوميغا توتال est suivant l'axe instantané. يعني أنا je peux construire maintenant le triangle des vitesses angulaires. لأنه je sais que le vecteur oméga 1 l'oméga 1 هي rotation autour de BD. لأنه l'engrenage عم يبرم autour de lui-même plus عم يبرم على autour de l'axe des Y. يعني عنده mouvement combiné. OK? Pour trouver oméga total, je dois faire l'addition de deux vecteurs. Oméga 1. Et quelle est la direction de oméga 1? Oméga 1 est suivant l'axe BD. لأنه عم يبرم autour de lui-même. OK? يعني autour de son axe. Alors, oméga 1 est selon BD. Et oméga, l'autre oméga 2 est suivant l'axe des Y. Et la somme de ces deux vitesses angulaires me donne oméga total qui est suivant l'axe instantané de rotation. OK? Alors, si je reviens ici à ma figure, en additionnant oméga 1 et oméga 2, j'obtiens oméga total. Alors, هون صارت addition de vecteurs. يعني pour pouvoir déterminer les normes de oméga 1 et de oméga total, بدي استعمل الوا des sinus ou des cosinus. لأنه vous savez que quand vous construisez un triangle de vecteurs, OK, vous formez un triangle. Alors, dans ce triangle, si vous connaissez les angles et si vous connaissez la norme d'un des côtés, vous pouvez trouver les autres vitesses angulaires. Alors, essayons de voir qu'est-ce qu'on connaît dans ce problème et on va les mettre tout de suite sur notre figure. Premièrement, pour oméga 2, oméga 2 est la vitesse autour de l'axe des Y. Je la connais complètement. C'est égal à 8 radians par seconde. OK? Alors, oméga 2 ici est connu. Je la connais. Maintenant, pour oméga 1, je ne connais pas la norme. Je veux la trouver. OK? Mais ce que je sais, c'est qu'elle est dirigée suivant quoi? L'axe des Y. Elle est dirigée suivant l'axe BD. OK? بس juste une seconde. خلينا نتأكد الأوميجا 1 هن شو عطيونا إياها. لأنه هون حاطينها بالعكس. Une minute. هن قالوا si l'arbre et l'engrenage A tournent avec une vitesse angulaire constante de 8 radians par seconde, déterminer la vitesse angulaire et l'accélération de l'engrenage A. OK. لكن مظبوط مثل ما نحن حاطينها. هن مغلطين فيها هون. نحن بنعرف الاوميجا 2. اوكي يعني نحن بدنا نجيب الاكسليراسيون نحن بدنا نجيب الفيتاس انجولير دو ا مظبوط
نحن بدنا نجيب la vitesse angulaire et l'accélération angulaire de l'engrenage A اللي هي oméga 1. فنحن الأوميغا 2 هي الأوميغا 2 هي الانكونو والأوميغا توتال هي الانكونو. يعني ici dans la figure juste هن مغلطين فيها حناخدها لهون. هيدي ال 8 radians par seconde. Okay. L'oméga suivant cet axe est égal à 8 radians par seconde. Et nous on veut trouver oméga total et oméga 1. Alors, pour pouvoir trouver ces deux valeurs, بدنا نرسم le triangle des vecteurs. OK? رسمنا oméga 2, on connaît la norme de oméga 2. Et on a oméga 1, on doit connaître sa direction. Comment connaître sa direction? Si vous regardez cette figure ici, OK? Si on regarde cette figure, on a que oméga 1 est dirigé suivant l'axe BD. Ou l'axe BD, في نجيب الديركسيون تبعه. OK? Comment je peux trouver sa direction? Un des les dimensions, un des 375 ici. OK? Alors je peux trouver tous les angles que je veux obtenir. يعني comme vous voyez ici, هيدا c'est un triangle rectangle ici. عنا إذا سمينا le point de contact I, si on nomme le point de contact I, OK. Alors, on a que dans le triangle BDI, OK, dans le triangle BDI, c'est un triangle rectangle, on a 90 degrés. On a un angle de 90 où les dimensions ici sont données 300 mm et 75 mm. OK. Alors, on peut dire que on peut trouver l'angle gamma ici. L'angle gamma qui est entre oméga 1, OK, entre oméga 1 et entre l'axe instantané de rotation. يعني انتم بقلب هيدا التريانجل اللي عم نرسمه هون عندنا هيدا هو l'axe instantané de rotation. OK. Gamma, l'angle gamma ici représente l'angle entre l'axe instantané de rotation et l'axe B et l'axe BD de l'engrenage. OK? Alors, quand vous faisiez, si on fait arc tangente 75 sur 300, 75 divisé par 300, alors on va obtenir la valeur de gamma. OK? Et quand on connaît gamma, يعني صرنا نعرف بهيدا triangle, dans ce triangle de vecteurs oméga 2, oméga 1 et oméga, OK? هيدا triangle اللي رسمينه هون. On connaît maintenant la valeur de l'angle gamma. OK? Alors, ça c'est gamma qui est égal, cet angle ici est égal à celui-là. بيبقى نعرف un autre angle. لأنه pour pouvoir, أنتم بتعرفوا إذا عندنا triangle, si on connaît un seul côté, on a besoin de deux angles pour obtenir les autres côtés. OK? Alors, ici, comment trouver l'autre angle? L'autre angle اللي بدنا نجيبه هو entre oméga 2 et oméga total. OK? يعني نحن oméga 2 اللي هي suivant l'axe des Y, هيدي هي الديركسيون تبع oméga 2 وهيدي الاوميجا توتال هي suivant l'axe instantané de rotation. يعني c'est هيدا الانجل اللي نحن بدنا نجيبه maintenant. Cet angle ici. OK? Pour cet angle là, هيدا الانجل هو الانجل بيتا. OK? Comment trouver l'angle bêta? Quand même, c'est très simple. On a dans cette figure ici, c'est un triangle rectangle. OK? C'est un triangle rectangle et on connaît des dimensions 100 mm et on peut trouver celle-là, cette dimension ici, on peut la trouver en faisant le théorème de Pythagore dans l'autre triangle. يعني هيدي الكوتي هي radical de 300 carrés plus 75 carrés. Alors, ayant ces deux côtés, on peut trouver sinus bêta égale 100 mm sur l'hypoténuse. Alors, on peut trouver l'angle bêta. OK? Maintenant, une fois on a trouvé les deux valeurs, OK? Le gamma ou le bêta, c'est terminé. Pourquoi? Car maintenant, si vous regardez dans votre triangle des vecteurs, OK? Vous connaissez cet angle, il est bêta,
et vous connaissez cet angle il est gamma, et on connaît un des côtés qui est égal à 8 radians par seconde. Ok? Alors, si je connais un des côtés et les deux autres angles, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire la loi des sinus. Ok? Alors, maintenant, on va expliquer les équations. Alors, je vais revenir à l'équation. لأنه هيك بتفهمون أكثر مثل ما مكتوبين أحسن ما نكتبون ببين. Ok? Alors, premièrement, comme on a fait, ils ont trouvé les angles gamma et bêta. Ok? Puis, une fois on trouve les angles gamma et bêta, on peut appliquer la loi des sinus pour trouver notre inconnu, qui est oméga. Ok? Alors, فيكم تجيبوا اوميجا وفيكم تجيبوا اوميجا 2 لانه نحن عندنا une seule vitesse angulaire connue et les deux autres sont inconnus. هلا اذا بدكم بالدونيه لازم يكونوا واضحين اكثر شوي بالاوميجا اللي هن عاطينا يعني لازم يقولوا مثلا اذا قصدهم بالاوميجا اوميجا 1 لازم يقولوا انه اوميجا 1 est la vitesse de l'engrenage autour de lui-même او اذا قصدهم انه هي autour de l'axe des Y ils doivent être plus précis يعني هون منا كثير واضحه اي اوميجا هن قاصدين بس إذا لازم يزيدوا يعني tourne autour de son axe à une vitesse angulaire 8 radians par seconde ساعتها بتبين انه هي autour de BD. واذا بدهم يقولوا لكم انه la vitesse angulaire autour de Y كان لازم يقولوا انه la vitesse du système autour de l'axe de l'engrenage C est 8 radians par seconde. OK? يعني هون عادة بالexamen donné va être plus clair pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qu'il veut. Oméga 8 radians par seconde représente quoi. OK? Alors maintenant, une fois que j'ai les deux angles et je connais un des côtés, j'applique la loi des sinus, comme vous voyez, pour trouver les deux autres valeurs de oméga. Alors, connaissant un seul côté, je peux calculer les deux autres par la loi des sinus. OK? Alors, appliquons la loi des sinus, on trouve oméga et oméga 2. Alors maintenant, جبنا الأوميجا توتال لأنه نحن بنعرف إنه أوميجا توتال هي أوميجا 1 plus أوميجا 2. Et déjà, on a trouvé la norme et on connaît toutes les directions. Là. Donc, si vous regardez ici dans la figure, ok, les directions sont complètement connues. يعني أنا صرت بمجرد ما صرت أعرف l'angle de oméga total avec l'axe des Y. Alors, quand je trouve la norme de oméga total, ok, alors ça c'est oméga total ici. C'est oméga suivant l'axe instantané de rotation. Une fois je trouve la norme de oméga total, je peux trouver le vecteur. Car je connais qu'il fait avec l'axe des Y un angle bêta. Yani je peux dire que oméga K vecteur, c'est égal à la norme de oméga fois cosinus bêta suivant J, plus la norme de oméga fois sinus bêta suivant I. Alors je trouve mon vecteur oméga. Alors, c'était la première question, de trouver la vitesse angulaire. OK? Maintenant, la deuxième question est de trouver l'accélération angulaire d'A. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Oui. بس كيف عرفنا انه اوميجا هي اوميجا توتال؟ l'oméga total هي suivant l'axe instantané de rotation. مظبوط؟ يعني نحن quand on a dessiné la figure, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'est un mouvement complexe de l'engrenage qui est décomposé en deux parties. Il est décomposé en une rotation autour de l'axe BD, ou l'axe de l'engrenage A, plus une rotation autour de l'axe de l'engrenage C, ou l'axe des Y. Quand tu fais la somme des deux, quand tu fais oméga 2 vecteur plus oméga 1 vecteur, qu'est-ce que tu obtiens? Tu obtiens la vitesse angulaire totale. OK? Et la vitesse angulaire totale va être dirigée suivant quel axe? Suivant l'axe instantané de rotation. Le point positif dans ce problème est que tu peux trouver l'axe instantané de rotation, car tu connais deux points dont la vitesse est nulle. Alors, si tu connais deux points dont la vitesse est nulle, tu peux tout simplement dire que si je relie les deux points, j'obtiens l'axe instantané de rotation, qui est connu en direction dans ce problème, car si tu fais l'analyse ici des triangles, tu peux trouver la direction de cet axe avec l'axe des Y, il est à travers l'angle bêta. OK? Alors, tu peux être sûr que oméga total va être suivant l'axe instantané de rotation. Et tu peux la trouver en faisant la somme de oméga 1 plus oméga 2. C'est pour cela qu'on a tracé le triangle des vecteurs. Oméga 2 plus oméga 1 me donne oméga. Et comme dans ce triangle, je connais
une des valeurs يعني هن عطونا هون la valeur de oméga 1. OK, هلا هن لازم يكونوا واضحين بدهم يقولوا لكم autour de lui-même. OK, alors ساعتها quand tu connais oméga 1 et tu connais les angles alpha et bêta, gamma et bêta, alors tu peux appliquer la loi des sinus pour trouver les deux êtres inconnus اللي هن oméga ou oméga 2. OK, دكتور اعطونا اوميجا 1 واوميجا 2. هن بدهم صراحه بدهم مش كثير واضحه مشان هيك قلت لكم انه لازم يكونوا واضحين بدهم اكثر يعني ليكن هن شو الجمله اللي قالوها هن قالوا بالجمله انه le système قالوا l'arbre tourne avec une vitesse si l'arbre de l'engrenage tourne avec une vitesse angulaire de 8 radians par seconde. طيب هيدا الاربر de l'engrenage ما هو عم يبرم autour de deux directions يعني c'était pas clair. OK, لازم يقولوا l'arbre de l'engrenage tourne autour de lui-même avec une vitesse angulaire de 8 radians par seconde. ساعتها بتبين انه هي الاوميجا 1. OK, او لازم يقولوا اذا بدهم يعطونا اياها suivant y فيهم يقولوا l'arbre de l'engrenage tourne autour de l'axe des y d'une vitesse égale هالقد. يعني هن الدونين n'étaient pas très clairs. OK, هلا بالرسم مبين سلون اجريك حاطين 100 راديان. بالرسمه لا ما هن انا رجعت لانه مش واضحه الدوني انا فكرت قصدهم سويفون بي دي بس هن بالرسمه حاطينها سويفون الاوميجا 1 دوني يعني لحيه هن اعتبروا انه بس قالوا اوميجا 1 قصدهم اوتور دو لوي-ميم فمشان هيك عم اقول لكم الدوني دو اتس بلو كلير لازم يقولوا او اوتور دو لوي-ميم او اوتور دو لاكس دي زيغريك. هلا هن اعتبروا انه هيدي الاوميجا هي اوتور دو لوي-ميم يعني اخذوها اوميجا 1 ايجال او 8 راديان بار سكوند. اوكي ونحن لقينا دكتور هلا هون لحظة بس كان خلي يخلص سؤاله بليز خلي يخلص سؤاله. نعم ايه بس نحن لقينا اوميجا وجينا عملنا اوميجا فوق كوسينوس سينوس بتا نلاقي اوميجا 2. انت تنقول نحن حنمشي معهم بالدوني يعني اعتبر هن قالوا اوتور دو لوي-ميم يعني هن عطونا اوميجا 1. اوكي انت طلع بهالفيجور اذا معك اوميجا 1 وبتعرف الانجل بيتا وجاما كيف بتجيب اوميجا 2 او اوميجا لحي اوميجا تطلع فيها هون اذا بتعمل الوا دي سينوس. اوكي فيك تقول انه اوميجا اللي هي هيدا الكوتي divisé par sinus de cet angle اللي هو 147,09 égal à oméga 1 اللي هي 8 divisé par sinus de quel angle sinus de bêta اللي هو 18.85. maintenant هيك بتكون لقيت النورم دو اوميجا. اذا بدك تجيب الاوميجا 2 نورم دو اوميجا 2 اوميجا 2 اللي هي هون هي ذاتها هيدا الكوتي فبالتريانجل تبعك تعمل لوا دي سينوس كمان تجيب اوميجا 2 يعني بتقول اوميجا 2 divisé par sinus gamma اوكي est égal à اوميجا 1 divisé par sinus bêta بتجيب اوميجا 2. هلا انت اذا بس طالبين منك اوميجا ما في لزوم تجيب فيك ما تجيب اوميجا 2 يعني اذا بس هن طالبين ل اوميجا توتال دو لونغروناج بتجيب بس اوميجا. اوكي ميرسي. بمجرد ما جبت النورم دو اوميجا صار فيك تعمل لها بروجيكسيون لانه tu connais l'angle بيتا صار فيك تعمل لها بروجيكسيون على اي وجي يعني تقول انه فيكتور اوميجا هو كوسينوس بيتا فوا اوميجا سويفون جي بلس اوميجا فوا سينوس بيتا سويفون. اوكي مين كان عم يسأل سؤال؟ دكتور هون يعني حيطلع الاكس انستانتاني دو روتاسيون هو باقي ما هيك مزبوط مثل ما قلنا بالاول ما نحن انطلقنا من انه هو الاكس انستانتاني دو روتاسيون تقدرنا كملنا لانه اذا ما عرفنا انه هو الاكس انستانتاني دو روتاسيون ما فينا نجيب بيتا واذا ما فينا نجيب بيتا ما فينا نعمل لوا دي سينوس. اوكي يعني انتبهوا انتم لازم تنطلقوا من فكره انه اوميجا توتال اي سويفون سات اكس والا ما بينحل بروبليم. اوكي لانه انتم عندكم اون سول يعني لا سول فالور كونو هي الاوميجا 1 تنقول هنا اعتبروا انه اوتور دو لوي-ميم الاوميجا 1 اي كونو. اوكي طيب اذا الاوميجا 1 اي كونو وهوليك مش كونو ولا ان ديريكسيون ولا ان نورم ما فينا اعمل شيء يعني لازم على القليل اعرف الديريكسيون تبعهم. اوكي alors pour oméga 2 je connais la direction qui suivant y parce quand même j'ai besoin de la direction de oméga total pour pouvoir continuer et ce que je connais انه oméga total doit être suivant l'axe instantané de rotation بما انه عندي 2 points بعرف انهم فيكس انه الفيتاس تبعهم نول
مش فيكس نول لانه في فرق هون لانه c'est un axe instantané de rotation le point I va changer اوكي من هيك بنسميه axe instantané de rotation يعني عندي à chaque instant I qui est le point de contact entre l'engrenage A et C à une vitesse nulle ف I اجباري على طول يكون على l'axe instantané de rotation le point B est toujours fixe ok le point B ليش le point B est toujours fixe car le point B est l'intersection des deux axes de rotation يمكن عجقت شوي الفيجور حارجع اجيب لكم اياها دكتور بس الفيجور على اليمين ال 8 راديون المفروض تكون على اوميجا 1 ما هيك؟ رجعنا اخذناها هيك رجعنا اخذناها هيك بس هن بدهم اوكي لازم يكونوا اوضح يعني او لازم فهمت عليك autour de lui-même اذا قالوا لك autour de lui-même تاخذها اوميجا 1 اذا قالوا لك l'ensemble tourne autour de Y avec une vitesse de 8 radians par seconde ساعتها بتاخذها اوميجا 2 هن ما حددوا هون autour de quoi يعني لانه انت عندك دو ديريكسيون c'était pas clair اوكي دكتور alors نعم أنا فهمت أول شيء أول الفيجور اللي فيها هيك دو تريانجل بس ثاني الفيجور كيف عملوها بس قلبوها تيطلعوا كل الفيكتورات من أمام بوان ايه مضبوط 100% يعني هون بهيدي الفيجور انطلقوا اذا بدك من ان سول بوين اوكي يعني رسموا ايه انطلقوا من البوين اي اذا بدك يلي تحت البوين اي او البوين بي مضبوط البوين بي سي tu veux oui le point B exactement اوكي من البوين بي رسموا كل الفيكتورات ورجعوا صار عندهم دي تريانجل دو فيكتور صار بدهم يجيبوا لي زونج اوكي وي ميرسي بدك اشرح لك الانجل او كمان او فهمتيهم على أنا مش الحال بس ما كنت عم بفهم إنه كيف قلبوا من وحدة للثانية اخذوا بوين واحد ومن البوين رسموا الفيكتورات اوكي طيب alors on a trouvé oméga total بعد في الاكسلراسيون angulaire اوكي بليز انتبهوا هون وقت نحكي باكسلراسيون en 3 dimensions هون لازم ننتبه يعني هيدا الشيء c'est nouveau par rapport à vous comparé aux autres chapitres quand vous avez un mouvement en 3 dimensions ok l'axe instantané alpha ما بتكون suivant l'axe instantané de rotation لانه dans ce cas oméga et alpha quand vous avez oméga change en direction ساعتها oméga ou alpha بيبطلوا suivant la même direction ok et pour trouver l'accélération angulaire ce qu'on fait بنقسمها ل deux parties يعني on dit que on peut calculer alpha comme par rapport à un repère en rotation plus oméga vectoriel oméga de rotation vectorielle الفيكتور اللي نحن عم نعمل له dérivé يعني تنفهمها اكثر إذا بترجعوا للكور مع دكتور راني انتم عملتوا démonstration انه si j'ai un repère en rotation ok je peux relier la valeur de l'accélération dans ce repère avec l'accélération mesurée dans le repère fixe ok يعني نحن لحديت هلا شو عملنا جبنا اوميجا 1 وجبنا اوميجا 2 اوكي طيب إذا بدنا نجي نجيب l'accélération aussi peut être décomposée en deux parties اللي هي l'accélération due de la première rotation plus l'accélération de la deuxième rotation n'est-ce pas فهلا حاخذ الايكواسيون ححد الفيجور تقشعوا على الفيجور شو عم نعمل alors بما انه عندي deux mouvements combinés de rotation suivant deux axes alors lorsque je veux calculer l'accélération كمان l'accélération تبعي هتكون somme de deux accélérations n'est-ce pas اللي هي l'accélération 1 plus l'accélération 2 maintenant si on va commencer par le premier mouvement oméga يعني autour oméga 1 autour de l'axe BD لأنه نحن l'engrenage tourne autour de son axe plus il tourne autour de l'axe Y ok تنبلش بالrotation autour de l'axe BD طيب إذا أنتم بدكم تاخذوا repère en rotation هون comment je peux le prendre logiquement يعني أنا repère حاخذ repère بيبرم مع l'engrenage A n'est-ce pas alors si je veux prendre un repère بس خليني اجيب لكم فيجور جديده تما تكون معجقه الفيجور كثير باخذ اكس من الريبير سولون بي دي مضبوط
بناخد repère tourne avec le système avec l'engrenage BD, avec l'engrenage et son axe BD. يعني OK. إذا بدي آخذ axe en train de faire une rotation, repère en train de faire une rotation, باخذ هيدا repère attaché à l'engrenage. مظبوط؟ لأنه أنا شو الهدف؟ Quel est le but? OK. quel est le but de choisir un repère en rotation? مش إنه أنا هين الأناليز تبعي، يعني أنا mon système a 2 vitesses angulaires. عم يبرم autour de lui-même. Plus il tourne autour d'un autre système, n'est-ce pas? اللي هو l'axe Y. بما إنه هو عم يبرم autour de l'axe des Y, pour diviser mon mouvement d'une façon logique, فيني آخذ repère attaché à l'engrenage. يعني أنا إذا باخذ repère هيك attaché à l'engrenage، هذا الريبير بالنسبة له الأوميجا 1 مش موجودة، يعني لأنه هو إذا بدكم هو attaché à BD et à l'engrenage، بيقشع إنه ما بيقشع الروتاسيون autour de lui-même، n'est-ce pas؟ يعني أنتوا إذا واقفين على engrenage وهو عم يبرم ما بتحسوا عم يبرم لأنه أنتوا fixe par rapport à lui. بس أنتوا إذا واقفين هون vous allez sentir la rotation autour de Y seulement, n'est-ce pas? يعني quand on se met dans ce repère ici, quand on se met dans ce repère, ok, هيدا الريبير إذا بدكم هيدا الريبير حيبرم autour de l'axe des Y. ساعتها بنكون قسمنا الموفمون si vous voulez. Juste une minute s'il vous plaît, تجيب الشارجر. Une minute. Ok. Alors, ce repère que je dessinais, ok, est en train de faire une rotation autour de Y, n'est-ce pas? يعني أنا dans ce repère ما بقعد بحس إلا بأي effet. تخيلوا أنتوا الأوميجا يجي على الإجراج. اوكي، يعني انتوا مثلا هون الاوميجا 1 هو عم يبرم اوتور دو lui-même. هيدا الانغرناج مش عم يبرم اوتور دو lui-même، بلس عم يبرم اوتور دو Y، صح او لا؟ بس انا اذا اخذت الريبير كمان عم يبرم، اذا الريبير عم يبرم مع الانغرناج، اوكي، ساعتها اذا بدكم هيدا الريبير بيكون فيكسي على الانغرناج. يعني انا اذا واقف بقلب هيدا الريبير، اوكي، ما بحس الا بالmouvement relatif, ok, بالmouvement relatif de l'engrenage par rapport à son axe. مظبوط؟ يعني تخيلوا حدا واقف هون مثلا. Ok. Si une personne est ici, lorsque cet engrenage هذا الريبير عم يبرم مع السيستم كله سوا، اوكي، يعني هو اذا واقف هون ببطل يقشع si vous voulez le mouvement relatif، بصير يقشع حاله fixe par rapport à l'engrenage، اوكي. ساعتها il va ressentir، يعني une personne qui se met ici va ressentir son mouvement autour de rotation autour de BD. يعني انا اذا واقف وهون mouvement relatif تبعي بس par rapport à mon engrenage هو انه انا عم ببرم autour de BD، n'est-ce pas؟ يعني ساعتها بهيدي الطريقه بكون قسمت الموفمون en deux parties، البارتي de rotation، اوكي، يعني انا اذا واقف على هيدا السيستم بالنسبه لي انا عم ببرم autour de l'axe BD، واذا انا واقف من برا السيستم si je me mets à l'extérieur، ok, je vais voir la combinaison des deux effets.
Ok, je vais voir que je suis en train de faire une rotation autour de Y et je suis en train de faire une rotation autour de l'axe BD. Maintenant, comme j'ai divisé mon mouvement en deux parties, il est où le mouvement du repère en rotation plus mouvement de rotation autour de BD. Lorsque je vais faire la dérivée, ok, j'ai deux accélérations, une due à l'accélération autour de l'axe due à l'accélération alpha 1 تبع oméga 1 وعندي accélération تانية اللي هي alpha 2. ok. Alors la première équation que je vais écrire هي l'alpha 1. ok. l'alpha 1 هي oméga point هون le point مش مبين خلينا نحط لكم اياه. ok. alpha 1 هي oméga 1 oméga point 1 يعني dérivée de oméga 1 par rapport au temps par rapport au repère fixe. ok. يعني هون إذا بدكم هيدا الترم représente ici la alpha 1 par rapport au repère fixe. هلا هون النوتاسيون doit être plus يعني هون لازم نحطه grand x grand y grand z تكون واضحة أكثر. ok. بس أنا ححط لكم معنى كل terme. Ce terme représente l'accélération angulaire autour de ça va être mesuré dans le repère fixe. ok. Accélération angulaire mesurée dans le repère fixe. ok. طيب هيدي الاكسلراسيون angulaire mesurée dans le repère fixe. بس نعم. dans le repère fixe وين يعني ضاعت صراحة إنه عم تحكي par rapport à Y ولا par rapport à BD. اوكي. هيدا الريبير فيكس رح ارسم الريبير فيكس en vert. ok. ça c'est le repère fixe اللي هو اللي هن رسمينه x y celui-là. هسميه grand y grand x grand z. ça c'est le repère fixe. ok. هيدا الريبير ما بيتحرك ابدا. alors je vais le nommer grand y grand x. ok. et grand z بتكون perpendiculaire au plan. ok. alors dans ce cas بهيدا الريبير يعني انت tu peux mesurer l'accélération dans deux repères. tu peux mesurer l'accélération dans le repère fixe اللي هو اذا بدك تتخيلها اكثر اذا انت عندك une personne à l'extérieur اذا حدا عم يتفرج على السيستم من برا. ok. إذا عندي personne à l'extérieur هيدي personne. cette personne veut mesurer l'accélération de l'engrenage. ok. هيدي personne qui est à l'extérieur va voir le mouvement combiné. elle va voir la rotation autour de BD et elle va voir la rotation autour de Y. مظبوط. alors que si une personne est ici, ok, pour une personne à l'intérieur si tu veux, elle regarde oméga 1 d'une autre façon. يعني انت اذا بتطلع من برا بالنسبه لك oméga 1 n'est pas fixe, n'est-ce pas? si tu regardes de l'extérieur oméga 1 est fixe شيء؟ لا elle n'est pas fixe. لا oméga 1 est en train de tourner autour de Y. مظبوط. بس انت si tu te mets ici, si tu te mets dans le repère en rotation بتشوفها fixe ايه او لا؟ بلا بتكون فيكس. très bien. يعني هي كل القصة pour simplifier l'analyse شو بيعملوا هن؟ on choisit un repère en rotation لأنه نحن عاملين démonstration مع الدكتور راني انتو بالكور إنه si j'ai un vecteur et je veux le dériver dans un repère fixe, alors la dérivée de cette quantité dans le repère fixe est égale à sa dérivée dans le repère en rotation. ok. يعني هون إذا بدكم هيدي oméga dot 1 dans le repère petit x petit y petit z هون لازم تكون هيدي grand x grand y grand z. هيدي grand x grand y grand z. يعني d'après le cours
La dérivée d'un vecteur dans un repère fixe grand X, grand Y, grand Z est égale à sa dérivée dans un repère petit x, petit y, petit z, ok, plus quoi, si vous vous rappelez من cours, plus la vitesse de rotation du repère. مش نحن أخذنا petit x, petit y, petit z en rotation. مظبوط. هيدا repère en rotation tourne autour de quoi? Tourne autour de l'axe des y. À quelle vitesse? À la vitesse angulaire oméga 2, n'est-ce pas? À la vitesse angulaire oméga 2. يعني هيدي الأوميغا représente la vitesse angulaire de rotation du repère petit x, petit y, petit x, petit y, petit z, ok, par rapport au repère grand X, grand Y, grand Z. OK? Alors, toute l'idée ici, لأنه نحن هيدي الفورمule mathématique on la connaît. Alors, من هون اجت l'idée إنه je peux toujours, par un bon choix d'un repère en rotation, je peux trouver la vitesse, l'accélération absolue. OK? لأنه l'accélération angulaire absolue dans le repère grand X, grand Y, grand Z est égale à l'accélération par rapport au repère en rotation. يعني هيدا الترم بقى نشرحه نحط له ce terme oméga dot dans le repère petit x, petit y, petit z. Cette valeur représente l'accélération angulaire mesurée dans le repère en rotation. OK? Mesurée dans le repère en rotation. OK? Et pourquoi c'est facile de trouver ce terme? Pourquoi? لأنه هن شو قالوا لنا dans la donnée؟ قالوا لنا إنه il tourne autour de lui-même, OK, avec une vitesse angulaire constante. Qu'est-ce que ça veut dire? يعني en norme elle n'est pas variable. OK? طيب بس ما أنا si je me mets dans le repère en rotation كمان en direction elle n'est pas variable, n'est-ce pas? يعني إذا أنتم واقفين على l'engrenage A dans le repère en rotation, vous allez voir que oméga 1 est toujours dirigé suivant BD, n'est-ce pas? Alors, par rapport à l'axe en rotation, oméga 1 ne change pas en direction. Oméga 1, si elle va changer seulement en norme. بس لأنه هن قالوا لنا إنه elle est de norme fixe, يعني elle ne change pas en norme et elle ne change pas en direction par rapport au repère de rotation. OK? Qu'est-ce que je peux dire alors? Alors, je peux dire que oméga dot 1, qui est l'accélération angulaire par rapport à petit x, petit y, petit z, est égal à quoi? Est égal à 0. OK? من هون l'importance de diviser, de prendre deux repères. لأنه بس تاخذوا repère en rotation مثلا مثل هون فيكم تجيبوا oméga dot 1 بهذا الريبير. لأنه بهذا الريبير oméga 1 ne change pas en direction. يعني ارتحنا من l'effet de changement de direction. لأنه نحن بنعرف إنه l'accélération n'est pas seulement due au changement de norme, mais aussi au changement de direction. OK? Et si je choisis un bon repère, وقت أنا قدت repère de l'engrenage qui tourne avec l'engrenage, ساعتها par rapport à ce repère, oméga 1 ne change pas en direction. Et déjà, elle ne change pas en norme. يعني أكيد فيني يكون أكيد إنه oméga dot 1 par rapport au repère petit x, petit y, petit z est nul. OK? Maintenant, il reste à ajouter... Non. Sorry, tu peux répéter ta question? L'oméga 0, les 0, oui, bien sûr. OK. Regarde. Oméga, هيدا الترم. OK. Alors, je vais
Je vais reprendre l'équation d'ici. Ok. Regarde. نحن بدنا نشوف هيدا الترم هو شو. Pourquoi c'est 0? Ça. Oméga dot 1, oméga point, يعني dérivé de oméga par rapport au temps. Ok. هلا هول رح ظبط لكم اياهم هن بالسوليوشن مانوال مش حاطين النص. اوكي. فقلنا هون اوميجا دوت 1 dans le repère grand X, grand Y, grand X, grand Y, grand Z. اوكي. هيدي فورمول بالكور انه اذا انا بدي اجيب l'accélération dans un repère fixe فينا اقسمها للاccélération dans un repère en rotation plus la vitesse angulaire de rotation du repère vectoriel oméga. بهذا المعنى شو عملنا نحن؟ نحن اخذنا l'effet de changement de direction لحال. اوكي. لانه l'oméga 1 pourquoi elle change en direction? Pourquoi? Car BD tourne autour de l'axe des Y, n'est-ce pas? Et pourquoi elle peut changer en norme? فيك انت تعمل لها accélération صح؟ يعني انا اذا بقول لك l'engrenage A tourne autour de lui-même à une vitesse angulaire oméga 1 8 radians par seconde et à une accélération angulaire 10 radians par seconde carré. فينا اعطي accélération par rapport à lui-même صح او لا؟ بس هن بهيدا البروبلème هن قالوا لك انه il tourne autour de lui-même avec une vitesse constante. شو يعني؟ يعني par rapport au repère de rotation. يعني إذا أنا بوقف على l'engrenage, si je me mets sur l'engrenage, je vois que oméga 1 est constante, n'est-ce pas? Oméga 1 est constante en norme. وأنا بقلب الرepère de l'engrenage ما بقشعها إنه elle change en direction, بقشعها على طول suivant l'axe BD, n'est-ce pas? Si tu regardes un vecteur اللي هو بالنسبة لك fixe en direction et fixe en norme, شو بتكون الديريفي تبعه ساعتها؟ بتكون كونستانت زيرو. بتكون زيرو. اوكي. هلا لو كيف معقول ما تكون زيرو؟ مثل ما قلت لك لو قالوا لنا مثلا انه il tourne autour de lui-même à 8 radians par seconde et avec une accélération par exemple de 10 radians par seconde carré مثلا ساعتها شو بتكون الاوميجا دوت 1؟ بتكون الاوميجا دوت 1 par rapport au repère petit x petit y petit z هي الالفا autour de l'axe BD. يعني إذا أنا بعطيك الألفا autour de BD هيدي بتكون الأوميجا دوت 1 اللي هي due au changement de norme de oméga 1. بس لأنه dans ce problème قالوا إنه oméga 1 est constante en norme يعني elle ne change pas يعني ألفا 1 par rapport au repère en rotation est nul لأنه أنا بقشعها oméga 1 toujours suivant BD وما عندها changement de norme يعني ألفا 1 par rapport à petit x petit y petit z est nul. Mais pourquoi alpha 1 par rapport à grand X, grand Y, grand Z n'est pas nul? Car oméga 1 change en direction. Qu'est-ce que fait oméga 1? Elle tourne autour de Y. OK? Et le changement en direction, je peux le prendre en compte par ce terme. Et ce terme prend en considération le changement de direction de oméga 1. OK? Alors, ce terme, il est où? L'oméga du repère de rotation. C'est quoi ici oméga du repère de rotation? Le repère de rotation تبع عم يبرم على أي vitesse؟ مش هو il tourne autour de Y. Il tourne de Y autour de Y à quelle vitesse? À la vitesse oméga 2. لأنه la vitesse de mon système autour de l'axe des Y, je l'ai déjà trouvé dans la partie précédente, n'est-ce pas? منشان هيك بالpartie précédente مش بس لقوا اوميجا توتال مزبوط هو السؤال كان نجيب اوميجا توتال بس اجباري نجيب اوميجا 2 لانه اوميجا 2 رح نعوزها بعدين بالاكسلراسيون. اوكي. Alors ici هيدي الاوميجا représente la rotation autour de Y, représente la rotation du repère petit x, du repère petit x, petit y, petit z autour
de l'axe des Y. Il est quelle vitesse alors? Il est la vitesse oméga 2. Okay? Alors, la vitesse oméga 2 est déjà trouvée d'après l'étape précédente. Alors, je vais remplacer oméga 2 par sa valeur. Et oméga 1 aussi, je la connais déjà d'après l'étape précédente. Moi, ça y oméga 1 donné من الأساس. Alors, tout simplement, je fais le produit vectoriel et je trouve alpha 1. فمثل ما شفتوا هون هيدا الالفا 1 est dû au changement de direction de oméga. Car le premier terme est nul. Pourquoi il est nul? Car la norme de oméga 1 ne varie pas. OK? Maintenant, j'ai trouvé alpha 1. Il reste à trouver alpha 2. OK? Maintenant. OK, merci. OK. Pour alpha 2, comment la trouver? Aussi, de nouveau, je vais faire ma formule. OK? Alpha 2, il y a oméga dot 2 dans le repère grand X, grand Y, grand Z. C'est égal à oméga dot 2 dans le repère petit x, petit y, petit z, plus oméga vectoriel oméga 2. بس هون هلا حنعمل انا وياكم اناليز لهالفورمول. فيكم دغري تعرفوا انه هيدا الترم est nul. Pourquoi il est nul؟ ما اصلا oméga 2 هي suivant هي الاوميجا مزبوط؟ يعني هيدا الفيكتور اوميجا هو اوميجا 2. فأكيد حيطلع لي oméga 2 vectoriel oméga 2 nul. Et quelle est l'interprétation de ce résultat? Oméga 2 est toujours suivant quelle direction? Oméga 2 est toujours suivant l'axe des Y. Yani, elle ne change pas de direction. Et comme elle ne change pas de direction, yani, l'accélération due au changement de direction, il est calculé à travers ce terme, va être nul. Car si pas de changement de direction, ce terme va être nul. OK? Maintenant, il reste ce terme. Ce terme représente la variation de la norme. OK? هلا بس نحن عملنا أنا وياكم analyse. عملنا le triangle des vecteurs, n'est-ce pas? بس ma oméga 1 est constante dans le triangle des vecteurs. Et l'angle bêta et gamma sont aussi constants. Alors, oméga 2 aussi va être une constante. OK? Alors, comme je répète, oméga 1 est constante. Et les angles gamma et bêta sont toujours les mêmes. لأنه طلعوا بالفيجور gamma bêta هن على طول ذاتهم. لأنه l'axe instantané est toujours suivant cette direction. مظبوط. يعني هول التريانجل حيضلوا نفس الشيء. À n'importe quelle position, je vais avoir les mêmes triangles ici et je vais avoir les mêmes angles gamma et bêta. Et comme oméga 1 est déjà fixe en or, يعني oméga 2 quand même va être fixe en or. لو oméga 1 variable, ساعتها oméga 2 va être variable. OK? Alors ici, oméga dot 2 est aussi nul car elle ne varie pas. Par rapport à petit x, petit y, petit z, cette norme est constante. Alors oméga dot 2 est nul. Alors je déduis que alpha 2 est 0. OK? Alors à la fin, alpha total. فيك تعيدي بليز؟ ما فهمتها صراحة الإيجاليتي هيدا إنه تاني شيء. OK. Yeah. Maintenant, la deuxième équation que tu peux faire est que tu peux trouver l'accélération due au second mouvement. Tu as un mouvement combiné ici, un mouvement autour de BD, ou un mouvement autour de Y. فالألفا total هتكون alpha 1 OK, plus alpha 2. Alpha 1 هي l'accélération due au mouvement à la variation de oméga 1. ومثل ما انت شايف oméga 1 varie en direction بس ne varie pas en norme. منشان هيك طلع اول ترم نول. اوكي بس ثاني ترم من شو اجى من الشانجمون دو ديريكسيون car oméga 1 tourne autour de l'axe des Y. فنحن باول étape جبنا alpha 1. OK? Maintenant, alpha 2 représente quoi? Alpha 2 est l'accélération angulaire due au deuxième mouvement. Quel est le deuxième mouvement ici? Le deuxième mouvement par c'est la rapport à l'axe des Y. مظبوط par rapport à l'axe des Y. فبريميرمون إذا بتطبق الفورمول OK ونحن حنرجع نشرح الفورمول physiquement. الفورمول te dit que la dérivée de oméga 2 par rapport à grand X, grand Y, grand Z est égale à la dérivée de oméga 2 par rapport à petit x, petit y, petit z, plus oméga vectoriel oméga 2. Avec oméga, qui est la vitesse de rotation du repère. Petit x, petit y, petit z. Il est نحن شو قلنا هي égale à quoi? هي égale à oméga 2 مظبوط.
لأنه le repère tourne autour de l'axe des Y. طيب فشو صار عندك هون؟ صار عندك اوميجا فيكتوريال اوميجا 2 فيكتوريال اوميجا 2. اوميجا 2 فيكتوريال اوميجا 2 شو رح تعطيك؟ إذا بالبرودوي فيكتوريال si tu fais un vecteur vectoriel lui-même ça va te donner 0. زيرو وي. مظبوط. بس فيزيكمون ليش طلع لي 0؟ لأنه اوميجا 2 شو الديريكسيون تبعها؟ اوميجا 2 est toujours suivant Y صح؟ يعني عم بتغير ديريكسيون شيء؟ لا ما في شانجمون ديريكسيون. ما في شانجمون دو ديريكسيون. يعني انت اذا واقف من برا ما بتقشع انه اوميجا 2 عم بتغير ديريكسيون. Elle est toujours suivant le même axe. يعني هيدا الترم اللي هو représente le changement de direction par rapport au repère fixe حيكون 0. اوكي؟ بيبقى le second terme. اول ترم لا نيول. مظبوط. ما هلا حاشرح اول ترم. يلا. مظبوط. بيبقى هيدا الترم. اوكي؟ هيدا الترم représente quoi؟ Représente la variation de oméga 2 par rapport à petit x, petit y, petit z. إذا أنت بتوقف بالريبير en rotation petit x, petit y, petit z هتشوف كمان إنه oméga 2 est toujours suivant l'axe des y. مظبوط؟ يعني كمان بالنسبة للريبير en rotation كمان بالنسبة له هيدي الديريكسيون est toujours fixe, elle ne varie pas. Maintenant بالنسبة للنورم ليش النورم كونستانت؟ لأنه نحن كيف جبنا النورم دو أوميجا 2؟ مش نحن جبناها من الأناليز دي تريانجل دي فيكتور؟ مش قلنا إنه أوميجا 1 بلس أوميجا 2 بتعطينا أوميجا توتال؟ طيب وعملنا الوا دي سينوس صح؟ طيب بس ما أنا بهيدا التريانجل ما في شيء عم يتغير لأنه أوميجا 1 est constante. هن قالوا لي إنه أوميجا 1 est constante égale à 8 n'est-ce pas؟ والأكس instantané de rotation est toujours entre le point de contact I والبي. هيدا الاكس انستانتاني. اوكي؟ طيب يعني انت بحيالله لحظه اذا بترسم هول التريانجل هيطلع لك الانجلات هن ذاتهم لانه هول الديستانسات sont toujours les mêmes. يعني هيدي على طول 100 ملم والريون على طول 75 والهوتور بي دي est toujours la même. يعني les angles ici جاما وبيتا اللي نحن جبناهم هيضلوا نفس الشيء صح؟ فاذا الانجلات فيكس واذا اوميجا 1 نورم فيكس يعني oméga 2 من loi des sinus va être aussi fixe. يعني oméga 2 ne varie pas en norme. Alors, quand tu dérives oméga dot 2, elle ne varie pas en norme, elle ne varie pas en direction. يعني sa dérivée par rapport à petit x, petit y, petit z est nulle. Ok? Ok, merci. Oui. بس مدام كيستيون. Oui. مدام نحن طب ليش لما اخذنا الريبير فيكس بالاول نعم. لما على الريبير فيكس ليش طلعت بس سويفون كا؟ ما اذا هيك ما هي عم تغير ديريكسيون كمان سويفون يعني سويفون 3 لحظة مين عم بيغير ديريكسيون؟ الاوميجا. الاوميجا توتال. وي مظبوط. الاوميجا 2 عم بتغير ديريكسيون شي؟ الأوميجا 2 هي لا فيتاس أنجولير سويفون إيكغيك. ما أنت السيستم مش عم يبرم أوتور، السيستم تبعك مش عم يبرم أوتور دو إيكغيك. بله. أوكي؟ فأنت قسمت الموفمون en une somme أوميجا 1 بلس أوميجا 2 والألفا كمان رح تقسمها ألفا 1 بلس ألفا 2. اتفقنا؟ بس أنت الأوميجا 2 est toujours suivant إيكغيك يعني ما عم بتغير ديريكسيون والنورم تبعها كمان كونستانت. يعني شو حتكون الفا 2 0. فالالفا تبعك اذا بدك الالفا توتال est seulement due à quoi l'alpha total? Elle est seulement due au changement de direction de oméga 1. هيدا الترم لانه كل الباقي 0 يعني اوميجا 1 ما عم تتغير en norme فهيدا الترم est nul واوميجا 2 ما عم تتغير ولا en norme ولا en direction فكمان اوميجا دوت 2 nul. يعني بالآخر الألفا du système est égal à quoi seulement? Est égal à ce terme. Oméga 2 vectoriel oméga 1. OK? وإذا بتجرب بتشوف إنه هون dans ce problème OK طلعت الألفا 2 suivant l'axe des Z. يعني طلعت الألفا total طلعت suivant l'axe des Z. OK? Et cette direction est différente de oméga total. ليش هون oméga total ou alpha total منهم suivant le même axe? Parce que oméga total change en direction.
OK. اوكي دكتور نعم. نحن قلنا انه بتاني ترم بنحط اوميجا فيكتوريال الاوميجا دو فيكتور اللي نحن بدنا اياه. قلنا انه مظبوط. اول اوميجا هي la vitesse angulaire de rotation du repère petit x y z par rapport au repère grand x y z. بس ما مظبوط. فهمت انه كيف بنلاقيها، يعني ليه بتاني وحده اخذناها اوميجا 1 وباول وحده ما فهمت شو اخذناها. نحن اخذناها اوميجا 2 بالاثنين. هيدي الاوميجا طلعي معي. انت الريبير ان روتاسيون مش هو فيكسي à l'engrenage مظبوط و à son axe. وي اوكي. انت السيستم engrenage والاكس تبعه مش تورن اوتور des axes des y l'axe des y. وي طيب يعني اذا انت اخذتي ريبير فيكس à l'engrenage هيدا الريبير شو رح يعمل؟ رح يبرم على الاكس دي جراي. تري بيان. يعني شو حتكون الاوميجا تبعه؟ حتكون اوميجا 2 اللي هي représente la vitesse de rotation autour de l'axe des y. رح هي اوميجا 2 suivant l'axe des y مظبوط؟ وي Oui. ميرسي. Autre طب مدام question? بعد كيستيون اذا Oui. فينا ناخذ ريبير فيكس براته كله، يعني مش عم بيضرب بالمره برات كل الكود ونشوف الاوميجا ساعتها ما هو والارتفاع ما هو ولا الريبير فيكس. هو الريبير فيكس هو ريبير من برا ما عم يعمل شيء. اوكي؟ ما انت فيك تاخذه الريبير فيكس وين ما بدك، مش ضروري تاخذه مثل ما انا رسمته هون جران اكس جران ايجريك، فيك تحطه هون. هيدا جران اكس وهيدا جران ايجريك. سيت ان ريبير فيكس ما بيعمل ولا اي روتاسيون. اوكي؟ بس الريبير بتي اكس بتي ايجريك بتي زد بدك تاخده بطريقه ذكيه. يعني انت تقدر تقسم الموفمون تبعك، انت لانه الانغروناج عم يبرم السيستم انغروناج عم يبرم اوتور دو زاكس دي زيغريك، حتاخد ريبير فيكس او سيستم دو لانغروناج. هيدا الريبير حيكون عم يبرم اوتور دي زاكس دي زيغريك ا ان فيتاس انجولار اوميجا 2. اوكي. Autre question? Ok. Alors, je vais commencer un autre problème. دكتور Oui, oui. أنا encore 10 minutes، ما بعرف إذا بنلحق نبلش ونناقشه بنصه أو ما لا إذا ما لا بفضله. ما لا بنبلشه لأنه سوري بس ما لأنه كان عندي problem of connection ما قدرنا بلشنا بكير سوري. ضيعنا شي 10 minutes لأنه ما كنت عم بقدر فوت بالأول. يلا حنبلشه ما حاخذ كثير من وقتكم بس خلينا نبلشه أحسن. اصلا منه صعب يعني هيدا ما في شيء يعني سي تيبيك ما بتخيل ياخذ كثير وقت معنا. اوكي أوكي بس كمان عنا ساعة دغري وراك. مش حاخذ وقت زياده خالص، باخذ هول 10 minutes هول 10 minutes. اوكي أوكي ميرسي. yeah. L'extrémité C de la plaque repose sur le plan horizontal, tandis que les points d'extrémité A et B sont contraints de se déplacer le long de fentes rainurées. Si à l'instant indiqué, A se déplace vers le bas à une vitesse constante de 4 feet par seconde, déterminez la vitesse angulaire de la plaque et les vitesses des points B et C. اللي بدي اقول لكم اياه انه ليش هذا البروبليم ما حتلاقوه صعب؟ لانه هو نفس اللي كنا نعمله بالبروبليم بالشابيتر 16. يعني بليز الشابيتر 16 كثير مهم، يعني اذا حدا نسيه يرجع يشوفه لانه نفس الكونسيبت بس انه ان بو بلو ديفيسيل لانه 3 ديمونسيون. يعني مثلا بهذا البروبليم ما في شيء جديد مثل هداك البروبليم. بهداك البروبليم لانه كان عندنا شانجمون دو ديريكسيون مدري شو واكس انستانتاني دو روتاسيون سيتي نوفو. بس بهذا البروبليم السوليوشن تيبيك مثل ما كنا نعمل قبل. يعني quand vous avez un certain corps rigide هون عندكم plaque rigide اللي هي ال A, B, C. OK? Et vous connaissez la vitesse de deux de ces points. يعني vous connaissez un VA, un A en mouvement suivant l'axe des Z. يعني je connais que et je connais aussi la norme. يعني VA est complètement connue. Elle est égale à 4 en nord et elle est dirigée suivant moins Z. يعني le vecteur VA c'est quoi? C'est moins 4K. OK? Maintenant, pour le point B, c'est vrai que je ne connais pas la norme, mais je connais la direction. La direction est suivant quoi? Suivant l'axe des Y.
Alors, je peux écrire que V de B est égal à VBJ. OK? Maintenant, le troisième point que je connais de ma plaque, c'est le point C. Et ils me disent que le point C est en train de se déplacer dans le plan horizontal. Yani, je sais aussi que le point C n'a pas de vitesse suivant Z. Alors, je peux écrire que VC est égal à VC X, si vous voulez, VCX suivant I, plus VCY suivant J. Maintenant, comment trouver la vitesse angulaire de la plaque? هون à tout le تذكروا quand j'ai un corps rigide et je connais la vitesse de quelques points et je veux trouver la vitesse des autres points, la plus bonne méthode, c'est d'écrire l'équation vectorielle reliant les vitesses de mes points. OK? Yani ici, comme le point A est connu, alors c'est bien de relier premièrement la vitesse de A à vitesse de B. Je vais obtenir une équation vectorielle. Et comme je suis en 3 dimensions, مش مثل le chapitre 16. Le chapitre 16, si vous vous rappelez, l'équation vectorielle كانت تعطيني 2 équations. بينما بال 3 dimensions, l'équation vectorielle va me donner 3 équations. Alors, premièrement, je relie la vitesse de A à la vitesse de B. J'obtiens 3 équations. Puis, je relie la vitesse de A à la vitesse de point C. J'obtiens 3 autres équations. Et alors, 6 équations vont me permettre de résoudre 6 inconnus. مين راح يقول لي شو هن 6 inconnus بهذا البروبلème؟ vitesse de C, vitesse de B. Oui, vitesse de B. هلا انتبهوا الفيتاس Omega. de C عندها الفيتاس de C عندها 2 inconnus. عندها vitesse de C suivant vitesse X, X vitesse Y. vitesse de C suivant Y صاروا 3. طيب مين بعد الثلاثة الباقيين الانكونus؟ Oméga de la Oméga plaque. X. Très bien, très bien. Oméga de la plaque. Z. Très bien. Comme j'ai un mouvement général en 3 dimensions, yani oméga va être décomposé en 3 inconnus. Oméga X, oméga Y et oméga Z. Enfin, dans ce problème, c'est un problème typique. J'écris, on va voir ensemble la solution et on va expliquer les équations. OK? بس Alors, هون ما في اكس انستانتاني دو روتاسيون مثل اللي قبله. هلا هو في بس ما هون بهيدا البروبليم منه معروف وين هو الاكس. يعني انتم على طول تتعرفوا كيف السوليوشن بدكم تطلعوا على البروبليم. بهداك البروبليم كان في 2 بوين معروفين انه الفيتاس تبعهم نول، فقدرنا لقينا اكس انستانتاني، منشان هيك رحنا بهديك السوليوشن. بينما بهيدا البروبليم انتم بتعرفوا شي بوين الفيتاس تبعه نول شي؟ طلعوا بالفيجور تبعكم ما في ولا بوين بعرف انه الفيتاس تبعه نول. يعني هون ما حاستفيد اشتغل بفيتاس باكس انستانتاني، ما حيفيدني بشيء. بس هون اللي البوين بوزيتيف هون انه عندي دي الفيتاس دو ا كونو والبوين بي et C بعرف قصص عنهم بالديريكسيون. Alors quand vous avez des vitesses, يعني quand vous avez des points بعرف عنهم قصص, la plus bonne idée est de relier les points, de les relier par là et par l'équation vectorielle. OK? يعني première étape, dans une première étape, je vais relier la vitesse de A à la vitesse de B. مثل ما قلنا ensemble, V de A égale moins 4K, car A se déplace vers le bas suivant Z. V de B, on ne connaît pas sa norme, بس on connaît nos suivant J. هلا ليكوا هن شو عملوا؟ هن عملوا supposition. يعني هن طلعوا بالفيجور ولقوا انه منطقيا B حتروح لورا. طلعوا بالفيجور معهم حق. يعني إذا A, si A va descendre vers le bas, alors منطقيا B va aller vers la gauche. إذا ما انتبهتوا, c'est pas un problème. لأنه quand vous allez résoudre, si vous mettez plus VBJ, vous allez obtenir une valeur de VB qui est négative. بس هن لأنه عملوا analyse قالوا إذا A نزل B رح يروح vers la gauche, alors vous pouvez dire directement إنه VB égale à moins VBJ. OK? Alors, دكتور نحن وقت نحطها حدا عم بالايكواسيون يسأل شيء؟ كان وقت نحطها بالايكواسيون نعم. فينا نكتبها في بي جي بدل الموا وهي الواحد تطلع الموا يعني. مظبوط فينا تطلع négatif ça. OK? Alors, oméga, comme on a dit, comme on est dans un mouvement en 3 dimensions, ما بنعرف الديريكسيون de oméga. Alors, oméga a 3 inconnus, oméga X, oméga Y et oméga Z. OK? Maintenant, ça simple calcul. يعني l'équation vectorielle qui relie les points A et B, V de B est égal à V de A plus oméga vectoriel AB.
بتعرفوا اكيد البرودوي فيكتوريال vous connaissez comment le faire فيكم تعملوه او par expansion او اذا بدكم par matrice يعني I J K la première ligne oméga X oméga Y oméga Z la deuxième ligne et la troisième ligne représente le vecteur AB كنجيب الcoordonnées du vecteur AB بنرجع على الفيجور. OK, c'est très simple هون. On a coordonnées du point A. Le point A est sur l'axe des Z. يعني الcoordonnées de A هي 0 0 1. Le point B هي بالplan YZ. يعني الcoordonnées de B هي 0 suivant X عند suivant Y 0,4 et suivant Z 1,8. Alors, comme je connais les coordonnées de A et B, je peux trouver le vecteur AB. وبالنسبة للpoint C, les coordonnées هن 2 suivant Y et 2 suivant X et 0 suivant Z. OK? Alors, je peux trouver vecteur AB et je peux trouver vecteur AC. Alors, maintenant, tout ce que j'ai à faire est de faire le développement. وانتم بتعرفوا بالéquation vectorielle, OK? Je fais une comparaison. مثل ما قلنا قبل, l'équation vectorielle كانت تعطينا 2 équations لأنه كان عندنا mouvement dans un plan. هلا عندنا mouvement en 3 dimensions. C'est pour cela que quand vous faites l'expansion, حيطلع لكم comparaison suivant I, J et K. Alors, la comparaison suivant I va vous donner l'équation numéro 1. La comparaison suivant J vous donne l'équation numéro 2. Et la comparaison suivant K vous donne l'équation numéro 3. صار عندنا 3 équations, بس مثل ما قلنا لأنه عندنا 6 inconnus, on doit encore relier le point A au point C. Alors, la deuxième étape maintenant, je fais la relation vectorielle entre les points A et C en écrivant que VC est égal à V de A plus oméga vectoriel AC. La même procédure, je fais le développement et maintenant je compare suivant I, J et K, بيطلع لي 3 nouvelles équations. يعني en total, ça rend des 6 équations à 6 inconnus. Alors je peux trouver VB, je peux trouver VCX et VCY, alors je trouve le vecteur VC. Et bien sûr, en trouvant oméga X, oméga Y et oméga Z, je peux trouver le vecteur oméga. OK? Question sur ce problème. L'idée ici seulement, nous toujours l'idée est de regarder la donnée et d'essayer de voir quelle méthode utiliser. Lorsque vous avez des notions sur les vitesses des points, je connais la vitesse d'un point et pour les autres, par exemple, حتى parfois يمكن يعطوكم oméga وانتم تجيبوا les vitesses des autres points. يعني ils peuvent varier les inconnus. مهم انتم على طول بس يكون عندكم corps rigide en mouvement, vous pouvez essayer d'utiliser la relation vectorielle pour relier les vitesses de leurs points. Et faites toujours attention qu'en 3 dimensions, oméga a 3 composantes, x, y et z. إلا إذا بعرف الأكس instantané مثل ما أنتم قلتوا. إذا بعرف الأكس instantané de rotation, ساعتها بقول oméga est suivant l'axe instantané de rotation. Ce qui n'est pas le cas ici, car je ne le connais pas. Question? OK. فما حأخركم. Alors, on va arrêter pour aujourd'hui. Merci. Merci à vous, docteur.